Okay, sige. Ya, kung unsay result, No. ingnon lang kuno si Doc. No, natakilan. O, sige, 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 matukin. Ya, ipatest ni siya. Try. sige, sige. Hi and welcome to my new vlog. Today, let's start Si with BC the lang siguro lang. basics. Oh, siguro, oh. Makita. No talking. O, sige. Oh, mapapayra. Wala na. No talking. Try ta sa hyper kung kapat na Diyos sa... Drink a lot of water. Asa man ka mo eat, Joshua? Dili day kag sayote. Dun Sa sa may mong food. sayote. Walay doktor laboy, triage pala. Dugay kayo. Kita kung hanap tao. This is MP Yap Street. What's meaning of MP? We're here in MP Yap Street. Okay. Yeah. Hindi na ng tubig siya. Sa kamiyalay na. Matingin yung kami. Tanatan, apiro. Sarado Close na? malap. Ah, wala na? Oo nga. Ah. At pamalagi na yung tao. Stop ba? Be patient always. Stop tuloy ka, nakuha mo lang siya. Ah, dali lang naog sila eh. Yan namin, autoluyo lang. Ah, Abanti na siya ta, pwede na may ipin. Keep quiet. alright.